오늘 이렇게 또 예배를 함께 모이게 돼서 감사합니다. Estamos agradecidos por estar reunidos acá el día de hoy, el culto. 오늘 말씀을 보면 다니엘과 그 친구가 뜻을 정했다 이렇게 말씀하고 계십니다. Vemos acá que los tres amigos de Daniel y también Daniel propusieron esto en su corazón. 이들이 왜 뜻을 정했는지를 우리가 이 본문의 말씀으로 통해서 봐야 될 것 Y a 같습니다. través de la lectura del día de hoy tenemos que ver por qué ellos tuvieron esto en su corazón, lo que propusieron, ¿no? 우리 임마누엘 교회가 파나마 살리고 중남미 살리는 축복을 받았습니다. Porque la iglesia de Manuel ha recibido la bendición de salvar Panamá y también Latinoamérica. 그래서 여러분들은 잃어버린 작은 헌신을 다시 회복해야 될 것 같습니다. Por eso tenemos que restaurar esta devoción pequeña que hemos olvidado. 오늘 본문의 말씀을 보면 바벨론 나라가 와서 이스라엘을 노예로 포로로 잡아갔습니다. Si vemos en la lectura bíblica, Israel fue llevado como cautiverio por Babilonia 와서 그 지역에 있는 모든 성을 불태우고요. y fue quemado todo su castillo 그리고 성전도 불태우고 y también fue quemado sus templos 그 모든 이스라엘 민족들을 포로로 y 잡아갔어요. fue llevado como cautiverio el pueblo de Israel. 그래서 이스라엘의 사람들이 슬픔에 잠겼습니다. Por eso el pueblo de Israel estaba en gran tristeza. 이렇게 어려움을 당하고 전쟁이라는 재앙도 받았는데 이스라엘 사람들이 자꾸만 잊어버리는 게 있어요. Y estuvieron en guerras, en estos problemas graves, pero se han olvidado y no recordaban de lo que tenían que aferrarse. 바벨론 나라에 가가지고 또다시 거기서 있는 문화와 우상을 섬기고 Nuevamente ellos en Babilonia empezaron a adorar los ídolos y tener esas culturas. 그러던 중 사드락 메사 아벳느고 다니엘이 고급 공무원으로 된 것입니다. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, vemos, y Daniel, pues fueron ellos estos gobernantes de ese lugar. 하나님은 언약을 회복한 렘넌트를 쓰기 시작한 En 것입니다. otras palabras, Dios utiliza los remanentes para restaurar el pacto. 이스라엘 사람들은 전부 다 고통 가운데 우상 속에 살고 가고 있는데 이 다니엘과 이 세 친구는 언약 속에 있었던 것입니다. El pueblo de Israel estaba en grandes dificultades, pero estos amigos de Daniel y él tuvieron dentro del pacto. 이들은 공무원이었어요. Ellos eran, en otras palabras, gobernantes funk셔나리였었어요. o funcionarios. 그런데 이 왕이 시키는 걸 해야 되는 게 공무원이란 말이에요. Pero estos funcionarios son los que reciben el mandato de los reyes, ¿no? 그래서 왕이 뭐라냐? 왕이 주는 음식을 먹어야 돼요. Y tienen que comer la comida que el rey provee. 그리고 포도주와 기름진 고기를 먹으라고 Y 했어요. tienen que tomar el vino y también la carne. 그런데 다니엘과 그 세 친구는 뜻을 정했다 이렇게 말씀하고 있습니다. Pero Daniel y sus tres amigos aquí dice que propuso en sus corazones. 우리가 세상 살다 보면 이런 일도 올 수 있다는 것입니다. Pero nosotros podemos tener estas situaciones en nuestras vidas también. 술을 먹고 고기를 먹고 그런 얘기가 아니란 No estamos 말이에요. diciendo que no tomas vino, no tomas cerveza, tampoco la carne. 그런 얘기가 아니라 어느 날 나에게 이 세상은 타협하자고 온다는 것입니다. Es que va a haber un tiempo al que tienes que decidir si unirte a este mundo o no. 이스라엘 사람들은 왜 포로가 됐는지 몰랐습니다. Pero el pueblo de Israel no sabían por qué estaban en cautiverio. 그것만 알면 되는데 그 이유를 몰랐다. Solamente tenía que reconocer esto, pero no sabían la razón. 그 이유를 잃어버렸어요. Y olvidaron de esta razón. 그래서 이스라엘 사람들은 계속 어려움 속에 갈 수밖에 없던 Por eso el 것입니다. pueblo de Israel era de estar en dificultades continuamente. 그러면 이스라엘 사람들은 무엇을 잃어버렸냐? Entonces, ¿qué es lo que olvidó el pueblo de Israel? 이 세상에 왜 재앙이 왔고 이스라엘이 왜 재앙이 왔다는 걸 모르고 있었던 것입니다. ¿Por qué hubo esos desastres en esa tierra y también a Israel? 이 세상에 재앙이 온 것은 이 세상은 바로 지옥이 배경이라는 뜻입니다. Porque este problema, el desastre, es también este respaldo del infierno. 사단이 세상을 붙잡고 있다는 사실이에요. Satanás tiene agarrado a este mundo molestándolo y trayendo desastre. 그래서 그리스도란 뜻은 우리 하나님 떠남과 지옥 배경과 사단의 문제를 해결하러 오셨다는 Por 것입니다. eso Cristo significa que ha resuelto el problema del infierno, de Satanás y de este pecado. 이 세 가지를 해결한 것을 가지고 뭐라 그러냐? 복음이다라고 Y 얘기해요. lo que ha resuelto esto es lo que decimos el Evangelio. 근데 이스라엘 사람들이 왕, 제사장, 선지자 자꾸 잃어버리는 거예요. Pero el pueblo de Israel se olvida nuevamente quién es el rey, sacerdote y profeta. 그래서 이스라엘 사람들은요 강대국에 와서 타락된
문화를 배우기 시작하고 Por eso el pueblo de Israel, cautiverio de Babilonia, estaban en esta cultura de tinieblas, 성공했는데 하나님 없이 성공하고요. de corrupción. En otras palabras, tienen un triunfo pero sin Dios. 이렇게 이스라엘 사람들은 계속 문제가 오는 것이죠. Es que para el pueblo de Israel continuamente los problemas venían. 세상 것들에 계속 속는 것이 바로 기독교인이라는 것이죠. Y el mundo está engañando y los creyentes están siendo engañados con las cosas del mundo. 기독교가 복음이 없으니까 계속 뭐가 오냐? 재앙이 올 수밖에 Y 없는 como los 것입니다. cristianos no entienden el evangelio, los desastres son de venir 지금 전 continuamente. 세계가 재앙 속에 빠져 El 있습니다. mundo entero ahora mismo está en desastres. 그런데 이 재앙 속에서 여러분들이 뭘 회복해야 되느냐? 언약과 복음을 회복해야 된다. Pero dentro de estos desastres tenemos que restaurar el pacto y el evangelio. 사단의 지배를 받고 있는 강대국가 성공자들이 잠시 힘은 있을 수 있습니다. Estos países de grandes potencias y también personas que tienen este poder pueden llegar momentáneamente a controlar algo. 세상 사람들이 우상 숭배하면 잠깐 역사할 수 있습니다. Y vemos acá que los incrédulos pueden tener estas obras por la adoración de los ídolos. 그러니까 사단은요 우상 앞에 절하니까 잠깐 축복도 줄 수 있다. Y como adoran los ídolos, Satanás puede darle una bendición suya un momento. 그래서 재앙이 계속 온다는 것입니다. Pero los desastres son de continuamente de venir. 더 큰 이유를 우리가 알아야 될 것입니다. Y tenemos que conocer la razón mayor. 창세기 3장과 6장과 11장 보니까 굉장히 세상 보기에는요 매력적이었습니다. Génesis 3, 6 y 11 se ve muy carismático esto. 13장, 16장, 19장에 보니까 이렇게 될 수밖에 없다는 것입니다. Y Hechos 13, 16, 19 es el resultado de esto. 우상이 문화가 되고 점치는 게 문화가 되고 무당이 문화된다는 La 것입니다. idolatría es una cultura, el chamanismo es una cultura, es todo esto es de cultura ahora. 그러니까 16가지 올무에 걸릴 수밖에 없는 Por 것입니다. eso es estar en estas 6 trampas 계속 이 이유를 모르고 있었다는 사실. y no saben de esta razón. 그래서 하나님이 답을 가진 사람을 부르신 Por 것입니다. eso es que Dios llamó a la persona que posee la respuesta. 바로 답을 가진 여러분들을 부르셨다. Ha llamado a ustedes que poseen la respuesta. 그 사람들이 누구냐? 오늘 본문의 말씀에 나오는 사드락, 메삭, 아벳느고, ¿Y 다니엘이었습니다. quiénes son ellos? Vemos acá Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. 어떤 답을 이 사람들은 가지고 ¿Qué 있었습니까? clase de respuestas ellos tenían? 무엇 때문에 이스라엘에 이 문제가 온 것을 알고 있었습니다. Ellos sabían de por qué el pueblo de Israel estaba padeciendo de estos problemas. 여러분들이 이 세상에 살면서 왜 이 세상에 문제가 왔는지 알고 있어야 된다. Ustedes tienen que saber por qué vinieron los problemas en este mundo. 왜 이스라엘 백성이 이 포로로 잡혀온 것을 이 네 사람은 알고 있었습니다. ¿Por qué dentro de todo el pueblo de Israel estos 4 personas reconocieron que estaban en cautiverio? 다니엘의 세 친구가 고기와 포도주 먹으라고 했는데 왜 안 먹었습니까? ¿Por qué no comieron de la comida que el rey le ofreció? 바벨론에게 우상 앞에 드렸던 그 음식을 먹지 않겠다고 얘기해요. Es que no podían comer de esta comida que fue ofrecida a los ídolos dioses de Babilonia. 답을 알고 있는 사람. Sabían la respuesta. 이스라엘 사람이 하나님 떠나서 우상 섬기다가 포로로 잡혀왔잖아요. Porque el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio porque estaban adorando otros dioses. 그런데 이스라엘 백성이 그걸 모르고 또다시 거기서 우상을 섬기고 Pero el pueblo de Israel no reconoce eso nuevamente y se postra a estos ídolos. 그걸 본 것입니다. Eso lo que ellos vieron. 그래서 이 다니엘 세 친구는 포도주를 먹지 않고 고기를 먹지 않는 이유가 우상 앞에 드린 거 자기 먹지 않겠다. Por eso no comieron del vino ni la carne. ¿Por qué? Porque esto fue ofrecido a estos dioses ídolos. 선교사는 이런 사건을 알고 전도, 선교, 헌신을 해야 되는 것입니다. Los misioneros tienen que conocer qué hay aquí y tenemos que devocionar en las misiones y en el 우리 evangelismo. 렘넌트들은 공부를 할 때 선교, 전도를 알고 공부를 할 수 Los 있어요. remanentes cuando están estudiando tienen que conocer las misiones y el evangelismo. 그냥 공부하면 힘듭니다. Si solamente estudias te cansarás. 공부할 수 있는 힘을 얻어라 이 Tienes que 말이죠. tener la fuerza de poder llegar a estudiar. 우리 렘넌트들이 학교 가서 참 힘듭니다. Los remanentes van a la escuela y es muy difícil, la verdad. 환경도 힘들고 El ambiente es difícil 어떨 때는 마약 같은 것도 유혹이 올 수도 y hay 있고요. veces que hay tentaciones a las drogas 이상한 종교들도요 와서 유혹할 수도 y 있고. muchas religiones extrañas vienen a tentar a los 그래서 우리 remanentes. 렘넌트들이 공부할 때 학교 갈 때 세상을 이길 수 있는 힘을 찾아내야 해요. Por eso los remanentes cuando van a la escuela, van a estudiar, tienen que tener la fuerza dada por Dios. 사업만 하면 힘들죠. Y si solamente si haces un negocio, va a ser 사업을 할 수 있는 힘을
찾아내야 되는 Difícil, 것이다. por eso tienes que recibir la fuerza para hacer tu negocio también. 다니엘과 사드락과 메삭과 아벳누고는 하나님이 주시는 힘이 있었다는 것입니다. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían la fuerza dada por Dios. 오늘 임마누엘 교회와 중남미 사역자들은 하나님이 주시는 힘을 La 얻으시려고 iglesia de Emmanuel tiene que recibir la fuerza dada por Dios. 여러분들이 아니고서는 이 중남미 살릴 수 없다는 것입니다. Si no es por ustedes, Latinoamérica no puede ser salvada. 오늘 이 시간에 여러분들 하나님 앞에 결단을 내리실 바랍니다. Hoy, el día de hoy, toma tu conclusión. 그래서 하나님께서는 다니엘에게 특별히 지혜를 Por 주셨다는 eso es 것입니다. que Dios le dio la sabiduría a Daniel especialmente. 여러분들 하나님 지혜를 받으실 Es 바라고요. porque ustedes reciban la sabiduría dada por Dios. 하나님의 지혜를 받으면요 굉장한 하나님의 역사가 일어나요. Si recibes la sabiduría de Dios, verás las grandes obras de Dios. 그래서 오늘은 뜻을 정한 사람들입니다. Y el título del día de hoy es Las personas que propusieron esto en su 오늘 corazón. 이 시간에 여러분들 뜻을 정하시기 Es 바랍니다. porque ustedes también propongan esto en su corazón. 하나님이 주시는 그 언약으로 뜻을 정하시기 Que 바랍니다. con las cosas que Dios te dio, con la voluntad de Él, tenemos que proponer esto en nuestro corazón. 다니엘서 2장 1절에서 10절 En 말씀입니다. Daniel 2, 1 al 10. 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸었습니다. Nabucodonosor el rey llegó a soñar. 이 꿈을 해석할 사람이 아무도 없었어요. Y no había nadie que podía interpretar el sueño de él. 그때 당시에는요, 이 나라에서 이 무당들의 이 점술가들한테 뭘 줬냐? 돈을 주면서 먹고 살면서 이 꿈을 해석하는 사람들이었어요. Había en ese tiempo magos, astrólogos, encantadores que le daban dinero para que puedan interpretar estos sueños. 그래서 이 꿈을 해석할 수 없으니까 이 왕이 너무 화가 난 거예요. Entonces, como nadie podía interpretar el sueño del rey, el rey estaba enojado. 다 쓸데없다 다 죽이라 Y 이렇게. dijo que ellos son inservibles, mátalos. 그런데요, 이 꿈을 해석한 사람이 누구냐? Pero 다니엘이었어요. ¿quién llegó a interpretar el sueño del rey? Daniel. 그래서 왕이 너무 좋아서 다니엘을 최고 자리에 세웠다. Por eso por eso el rey estaba tan contento que levantó a Daniel en una posición 하나님의 언약을 importante. 붙잡고 있었더니 영적 썸밋으로 하나님이 올려놓고 Esta cumbre espiritual que estaba aferrado al pacto fue Dios que lo levantó allá. 다니엘이 세계복음 할 수 있도록 하나님은 또 굉장한 높은 자리도 주시고 Y Dios también le puso en esta posición para la administración mundial. 여러분들이 이 이유를 알고 하나님 앞에 기도하셔야 된다. Ustedes tienen que conocer esta razón y orar ante Dios. 그래서 여러분들은 하나님 앞에 특별한 지혜를 받으시라. Por eso ustedes tienen que recibir la sabiduría específica de Dios. 우리 그 이베티에 보면 우리 애들이 기도 제목을 내는 게 있습니다. En IPT, los niños, los jóvenes dan su tema de oración. 하나님 저에게 지혜 달라고 얘기합니다. Dios, dame sabiduría. 제 머리에는 돌이 너무 가득 차가지고 이 하나님의 말씀 이해 못한다고 얘기해요. Decían que mi cerebro está lleno de piedras, porque no puedo escuchar la palabra. 그래서 하나님 저에게 지혜 달라고. Por eso Dios, dame tu sabiduría. 오늘 이 시간에 여러분들 하나님 앞에 지혜를 달라고. Hoy oren de verdad que Dios les dé su sabiduría. 다니엘서 5장 1절 31절에 보니까 또 하나님이여 다니엘로 통해서 역사하시죠. Daniel 5, 1 al 31, nuevamente Dios obra a través de la vida de Daniel. 벨사살 임금이 벽에 큰 글이 나오는 환상을 보았습니다. Vemos acá que Belsasar llega a ver una escritura en la pared 그것 때문에 이 왕이 잠을 잘 수가 없어요. y él no podía dormir por esto. 계속 고민이 되는 거예요. Seguía pensando, ¿qué es esto? 그런데 다니엘이 또 이것을 해석해 주고 Pero 있어요. fue Daniel que le interpreta nuevamente esto. 굉장한 하나님의 특별한 지혜를 받았습니다. Es algo que es específico en la sabiduría de Dios y fue inmensa. 여러분들 하나님이 주신 지혜를 얻으실 바랍니다. Ustedes tienen que tener la sabiduría dada por Dios. 다니엘서 6장 10절에서 22절 말씀입니다. Daniel 6, 10 al 22. 다니엘이 너무 능력이 많으니까 많은 사람들이요 시기를 했어요. Como Daniel estaba tan adicto, en otras palabras, que era tan fuerte, los otros tenían envidias. 다른 신에게 절하면 이제는 죽어야 되는 거예요. Pusieron esto, 기도하면. trampa de que si oraras a otros dioses, lo iban a matar. 그래서 다니엘을 갖다가 어렵게 함정을 만들었어요. Y pusieron estas firmas de ponerlo en esa situación. 하나님 앞에 기도하면 사자굴에 들어가는 거 알고 있었어요. Y él sabía que si oraba ante Dios, lo iban a poner en el den de los leones. 그런데 다니엘은 어떻게 했습니까? 모든 사람이 보도록 창문
창문을 열고 기도했어요. Pero Daniel, abriendo sus ventanas, al cual que todos podían notarlo, 사자굴에 들어갔는데 그곳에서 살아나온 것이에요. pero al final de todo entró al den de los leones, pero vivió. 그래서 왕이 그 사자굴 앞에 와서 뭐라고 ¿Y 얘기했어요? qué dijo el rey cuando fue al den de los leones? 다니엘이 믿는 하나님을 찬양한다라고 Que 얘기한 것입니다. sea alabado el Dios que tú adoras, Daniel. 다니엘은 진짜 멋있는 사람이야. Vemos que Daniel era muy elegante. 자기가 몇 번 죽는 줄도 알면서도 하나님의 언약 속에 있었다는 Él 것입니다. sabía que podría morir en varias circunstancias en su realidad, pero él se aferró al pacto de Dios. 다니엘은 느부갓네살, 벨사살, 다리오 왕 세 명에게 영향을 준 사람이 다니엘이었어요. Daniel dio influencia al rey Nabucodonosor, Belsasar y Darío. 이 지혜가 우리 렘넌트들에게 임하실 바랍니다. Y esta sabiduría tiene que venir entre los remanentes. 하나님이 주시는 특별한 지혜를 주시면 여러분들이 하고 있는 공부, 여러분들이 하고 있는 사업, 여러분들의 직장 생활에서도 하나님이 역사할 수밖에 없다는 Si 것입니다. Dios te da la sabiduría y entonces en tu trabajo, en tu negocio y en tus estudios, es Dios de obrar. 세상 이기려면 하나님이 특별한 지혜 없으면 참 힘듭니다. Si queremos ganar dentro de este mundo, si no es sabiduría de Dios, es muy difícil. 여러분들 기도를 할 때도 이유를 알고 기도를 하면 하나님께서 특별한 힘과 지혜를 주십니다. Igualmente, cuando ustedes oran, tiene que tener una fuerza de verdad dentro de esa 오늘 이 oración para que 시간에 podamos conocer. 말씀을 받을 때 마음속으로 기도하시길 바라고요. Es porque cuando ustedes escuchan la palabra puedan orar en su corazón 진짜로 기도하시길 y 바랍니다. de verdad tener la oración. 렘넌트들은 공부할 때 하나님께서 특별히 지혜 달라고 기도하시길 Y 바랍니다. cuando los remanentes estén estudiando, pidan de la sabiduría de Dios específicamente. 하나님이 주십니다. Y Dios te lo concederá. 안 달라 그러니까 하나님이 지혜를 안 주십니다. Como tú no lo pides, Dios no te lo da, ¿no? 우리 임마누엘 성도님과 중남미와 파나마 사역자들은 이 설교를 듣지 말고 하나님의 말씀을 붙잡으시길 바랍니다. Todos los creyentes de la Iglesia Manuel, los obreros también de Panamá y Latinoamérica, tienen que aferrarse a esta palabra. 나 여호와의 말이니라 뜻은 말씀을 붙잡으면 역사한다는 En 말씀. otras palabras, la palabra de Jehová, Él cumplirá su voluntad. En otras palabras, tenemos que aferrarnos a esa palabra. 하나님께서 에레미야 선지자한테 와서 나 여호와의 말씀이라. Dios vino ante Jeremías y le dijo, yo Jehová digo. 다윗한테 나서 여호와의 말씀이니라라고 해요. Y dijo a David también la palabra de Jehová. 다니엘에게 와서 여호와의 말씀이라 이렇게. Y también a Daniel es palabra de Jehová. 여러분들한테 여호와의 말씀이라라고 Y a 얘기해요. ustedes también le está diciendo, esto es palabra de Jehová. 그 뜻을 붙잡으면 그 말씀을 붙잡으면 역사한다는 것이. Si tú te aferras a la voluntad esta y la palabra, Dios es 왕이요 obrar. 이 다니엘과 이 세 친구들한테 특별히 음식을 준비했어. Y también Dios le dio esta comida y le concedió esta comida a estos tres amigos de Daniel. 그런데 안 먹었어요. Pero no comieron. 저 같으면은 얼른 먹을 거예요. Yo hubiera comido de una vez. 왕이 주는 건데 Si me lo dio el rey. 왕한테 잘 보여야 되잖아. Tengo que verme bien enfrente del rey, ¿no? 대통령한테 잘 보여야 되잖아. Tengo que verme bien enfrente del presidente. 그리고 그 대통령이 주는 음식 다 먹고 또 먹어야 되잖아. Entonces voy a comer de la comida y comerlo nuevamente. 그런데 이 다니엘과 이 세 친구는 뭐라 그랬어요? Pero Daniel, los tres amigos que dijeron, 뜻을 정했다. propuso en su corazón 안 먹기로. de no comer de esto. 왜? ¿Por qué? 이스라엘이 우상 섬기다가 망해서 포로로 왔잖아. Porque sabían que por la adoración de los ídolos Israel fue llevado como cautiverio a Babilonia. 그런데 또 우상 앞에 드린 이 음식을 내가 먹는 것은 합당치 않다. En otras palabras, no puede ser que coma de nuevo esta comida que fue ofrecida a los ídolos. 저 같으면요 왕한테 대통령한테 잘 보기 위해서 그냥 맛있게 먹을 거예요. Yo de verdad para verme bien entre el presidente o el rey hubiera comido muy deliciosamente, ¿no? 그리고 배가 이렇게 나가서 또 먹고. Y me hubiera sacado una barriga grande y hubiera comido nuevamente. 여러분들 세상 나갈 때에 사단은요 여러분들 많은 것을 유혹합니다. Cuando ustedes salgan a este mundo secular, ¿qué pasará? Satanás te va a tentar en varias maneras. 여러분들은 뜻을 정하시고 Pero ustedes tienen que tener esto como propuso en su corazón Daniel. 나 여호와의 말이니라. Porque es palabra de Jehová, mi palabra 이 es. 말씀을 여러분들이 붙잡으실 바랍니다. Esta palabra usted tiene que aferrarse.
왕이 특별히 준비해서 주신 음식이니 얼마나 좋겠습니까? Si fue una comida preparada por rey, seguramente era especial, ¿no? 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa eso? 이 사람들은 성공했어. Que ellos tenían un triunfo. 포로로 잡혀와서 노예로 살아야 되는데 성공했다. Que aunque ellos fueron llevados como cautiverios y como esclavos, ellos estaban en esa posición del triunfo. 성공했으면은 좋잖아요. Y sería excelente, ¿no? Y ese sentimiento que estaban en triunfo. 포로로 노예로 사는 것보다 좋잖아요. Era mucho mejor que vivir solamente como esclavo y cautiverio, ¿no? 그런데 뭐라 그랬어요? Pero ¿qué hicieron ellos? 안 먹겠다 그랬어요. No comieron de esto. 우리 우발도 같으면 어떻겠어? ¿Qué hubiera hecho Ubaldo, no? 감사합니다 하고 막 Muchas 먹겠어? gracias. ¿Y lo habrá comido? 아니면은 네. Sí. 근데 이 다니엘과 세 친구는 이걸 안 먹으면은 어려움 당하는 거 알아요. Pero Daniel sabía y sus tres amigos que si no comieran de esto iba a ser difícil. 이유를 알았어. Pero sabían la razón de por qué. 안 먹어야 될 이유를 알아. La razón de por qué no comerla. 우리가 언약을 갖고 전도 선교해야 될 이유를 알아. Tenemos que conocer la razón de por qué nos aferramos al pacto también en las misiones del 우상 섬기는 evangelismo. 자를 다시 돌아가게 할 수 있는 이유를 알아요. Tenemos que conocer la razón para que estos que adoran ídolos puedan regresar ante el Señor. 이 세 친구와 다니엘은 왜 이스라엘에 문제가 왔고 왜 지구상에 문제가 왔는지 알고 있는 사람들. Los tres amigos de Daniel sabían de por qué habían venido estos problemas a su país. 이것을 알고 기도하는 사람들은 반드시 하나님이 응답하신다. Y los que sabían esto, seguramente Dios le daba la respuesta. 왜 포로로 잡혀간 것까지도 이 사람들은 알고 Y 있었어요. vemos acá por qué fueron llevados como cautiverios y esclavos también. 우리 조상들이 우상 섬기다가 여기 잡혀왔는데 이제 우상 섬기지 않고 재물도 안 먹겠다고 Que 얘기해요. nuestros antepasados por su adoración de los ídolos hemos llegado hasta este punto, no podemos pecar ese mismo pecado. 그랬더니 하나님이요 이 다니엘과 세 친구한테 특별한 능력을 Por 주셨어요. eso fue Dios que le dio este poder específico, 그렇죠. ¿cierto? 이 왕을 이기려면 하나님이 특별한 능력을 주셔야 돼요. Dios le dio este poder específicamente para ganar sobre el rey. 다니엘 3장 8절 23절 Daniel 3, 24절입니다. 8 al 24. 다니엘의 세 친구들이 뜻을 정하고 있는데요. 신상을 만들고 거기다가 절하라고 얘기하는 거예요. Y Daniel y sus tres amigos ya tenían esto en su corazón, pero habían construido estos ídolos gigantescos para que se postraran a esto. 자, 먹지 말라. 야, 이 우상의 왕이 주는 음식을 안 먹겠다고 했지. Primero dijeron no vamos a comer de la comida que el rey ofreció. 그런데 또 이 왕이 자기 우상을 만들어 놓고 거기다 절하라 그러지. Y el rey crea una estatua de oro de él mismo y dice que póstrate ante esta. 근데 다니엘이 왕한테 뭐라 그러는지 아십니까? Pero ¿sabe qué le dice Daniel al rey? 당신을 위하여 우상 만들지 말라 그랬다. Que usted no debe crear imagen propia como un ídolo. 다니엘은요, 이 왕 앞에서 굉장히 이 인정받는 사람이었단 말이에요. Daniel era muy aceptado por el rey también. 다니엘은 이 왕이요, 다니엘이 하는 일이 모든 것이 형통했단 말이에요. Y todo lo que hacía Daniel y todo lo que él estaba dentro del reinado, él llegaba a tener prosperidad. 그런데 다니엘이요, 그 왕 앞에 가가지고 당신을 위하여 우상 만들지 말라 그랬다. Y le dijo al rey Nabucodonosor que no tienes que crear imagen tuya como ídolo. 그런데요, 이 왕이 우상을 만들어 버려. Pero este rey quiso una estatua de oro de él mismo. 자, 이젠 죽게 됐어요. Y ahora mismo están en 자, problemas. 왕이 주는 음식 안 먹었죠. No comieron la comida que el rey ofreció, 그렇죠? ¿cierto? 우상 앞에 이제 절하지 않죠. Tampoco no van a postrarse a esta estatua del rey. 뭐만 남았어요? ¿Y ahora qué falta? 죽는 일만 남았어요. Solo falta para morir. 우상 이스라엘 모든 백성들은 뭐예요? 우상 앞에 절하잖아요. Todo el pueblo de Israel postrado a los ídolos para vivir. 근데 이 다니엘과 이 세 친구는 안 된다고요. Pero Daniel y sus tres amigos dijeron no podemos. 여러분들이 이 세상 살아가는데 이 세상에 사단이 타협하라고 Es 얘기합니다. que ustedes viviendo en este mundo van a Satanás decirte está bien una vez, ¿no? 이것이 세상입니다. Pero así es el mundo. 속으면 안 됩니다. No podemos ser engañados. 모든 사람이 다 절했는데 사드랑 메삭 아벳느고는 절하지 않았어요. Todos se postraban, pero Sadrach, Abednego y Mesac y Daniel no se postraron. 그래서 어디요?
기름가마 속에 들어갑니다. Por eso los meten en donde? En este horno de fuego. 그러나 하나님은 능력으로 역사했습니다. Pero fue Dios que obró con su poder. 무슨 능력? ¿Con qué poder? 특별한 하나님의 능력. Este poder específico de Dios. 이 시간표에는 하나님이 특별히 역사하셔요. Este horario Dios obró específicamente en ese lugar. 그래서 여러분들 세상 나가서 절대 속지 마실 Por eso 바랍니다. ustedes saliendo a este mundo no sean engañados. 여러분들이 불 가운데 들어가는 문제가 왔을지라도 하나님이 불 가운데서 역사하시고 그 힘을 붙잡아 주십니다. Aunque estés en circunstancias que es entrar en este fuego, pero Dios está dentro de ese fuego contigo y te dará la fuerza. 우리 임마누엘 교회 성도 여러분 또 중남미 사역자 여러분들 지금 많은 문제들이 많지 않습니까? Todos los obreros de Latinoamérica y también en la iglesia estamos teniendo un tiempo difícil. 재앙이 왔잖아요. Vino un desastre. 지금 페루는요 225.000 afectado가 됐다. En Perú hay más de 225,000 afectados. 멕시코도 지금 많은 코로나가요 번지했고요. Y en México también se está expandiendo más y más. 파나마도요 지금 17,000명이 affect됐고요. Y también en Panamá más 170,000, DSC에 17,000. 많은 사람들이 지금 어려움을 당하고 Y 있습니다. muchas personas están sufriendo. 이제 집에 나올 수도 없고 Ya no pueden salir de la casa. 오늘 저번 주에 제가 잉그리한테 얘기 들었는데 못 나오게 하니까 집에서 30명이 자살을 했어요. Y también escuché de Ingrid que una familia que no podía salir de su casa se suicidaron y eran 30 de ellos. 그리고 마약하는 애가 엄마를 죽여서 토막을 냈어요. Y uno que estaba en las drogas llegó a cortar un familiar de él. 엄마를 죽였단 말이에요. Mató a su madre, ¿no? 이 정도로 지금요 세상은요 어렵게 돼 있다. Pero ahora mismo el mundo está en muchas dificultades. 그것만 있는 것이 아니라 이제는 뭐요? 경제 문제까지 왔다. Y ahora no solamente está eso, está el problema económico. 우리 임마누엘 교회 여러분들 때문에 중남미 재앙이 막아질 줄 믿습니다. Es que la iglesia de Emmanuel y ustedes por sus obreros de Latinoamérica, los desastres serán detenidas. 우리는 이 시간에 특별한 하나님의 능력을 받아야 됩니다. Nosotros tenemos que recibir el poder específico de Dios. 우리가 이 재앙 속에 있지만 하나님이 특별한 힘을 우리에게 주셔야 됩니다. Aunque estamos en estos desastres, Dios nos dará una fuerza específica para esto. 임마누엘 성도들은 지금 하나님의 힘을 갖고 일어나야 되는 것입니다. Ahora todos los obreros también Latinoamérica y la iglesia de Emmanuel tienen que levantarse con esta bendición y fuerza. 모든 것 다 버리고 하나님의 진짜 지혜를 회복하시라. Hay que desechar todas cosas nuestras y recibir la sabiduría de Dios de verdad. 이제 신비주의하는 사람의 능력 간격 그런 거 하지 말고 능력 붙잡고 하나님의 특별한 능력 붙잡고 회복해야 되는 No 것이다. tenemos que aferrarnos a estos misticismos, sino que de verdad aferrarnos al poder que Dios nos da y es específico esto. 우리 임마누엘 우리 사랑스러운 성도 여러분 하나님이 주시는 힘으로 일어나야 되는 것입니다. Ustedes se tienen que levantar con la fuerza dada por Dios. 이제는 여러분들 개구리같이 움츠리지 말고 이제는 여러분들이 힘을 내고 전 지역을 살려야 되는 것이다. No seamos como las ranas que se esconden en esos lugares, sino que ahora nos levantemos y nos fortalezcamos. 하나님이 임마누엘 교회를 파나마에 세운 이유가 있단 말이에요. Hay una razón de por qué Dios levantó la iglesia de Emmanuel de Panamá. 파나마 살리는 거. Para salvar a Panamá, 중미, 남미 살리는 거. para salvar Centroamérica y Suramérica, 까리베를 살리는 y 것이다. también el Caribe. 우리 임마누엘 교회가 하나님이 부르신 이유가 반드시 있고요. Y sin duda está esa razón de por qué Dios ha llamado a la iglesia de Emmanuel de Panamá. 여러분들 하나님이 부르신 이유가 있고요. Hay una razón de por qué Dios te ha llamado a ti. 신학교를 세워서 신학생들을 통해서 하나님이 역사하는 이유가 있고요. Ha levantado el seminario teológico y por qué está obrando a través del seminario. Hay una razón. 그래서 우리 신학생들은요 힘내고 하나님 앞에 기도하면서 특별한 능력을 받으시죠. Por eso los seminaristas tienen que orar, recibir la fuerza y también tener esas respuestas específicas dentro de esto. 이들은 뭘 믿었느냐? 하나님의 절대 주권을 Y 믿었습니다. ellos que creyeron en la soberanía absoluta de Dios. 자, 특별한 지혜를 받았죠. Recibieron la sabiduría específicamente. 특별한 능력을 하나님이 Fue 주셨죠. Dios que le dio este poder específico 이 también. 모든 것이 절대 주권이다. Pero todo esto es en la soberanía absoluta de Dios. 하나님의 절대 주권인 전도 선교를 우리가 깨달아야 되는 Es que 것이다. nosotros en esa soberanía absoluta de Dios tenemos que percatarnos de misiones y del evangelismo. 결국은
결국은 하나님께서 이들에게 불 가운데서도 살려주신 이유는 뭐냐? 전도, 선교 때문이다. ¿Por qué Dios llegó a salvar a sus tres amigos de Daniel en ese fuego? Porque era para las misiones y evangelismo. 우리가 전도, 선교의 유익, 복음에 유익하다면 모든 것을 우리는 양보할 수 있는 마음이 있어야 Si 돼요. es beneficiario para el misiones y evangelismo, podemos ceder todo menos el evangelio. 그래서 우리 임마누엘 교회 중남미는 뭐 해야 되느냐? 진짜 응답을 받아야 되는데 전도, 선교의 응답을 받아야 Pues 돼요. la iglesia de Manuel sobre Latinoamérica lo que tienen que recibir como respuesta específica es misiones y evangelismo. 하나님이 여러분들을 부르시고 축복하신 이유는 재앙받아 죽어가는 사람을 살려라. Que Dios te ha llamado a ti significa que de verdad salva a este mundo que está en desastre y en la muerte. 그래서 각 지역에서 각 집에서 뭐가 되어져야 되느냐? 마가 다락방이 되어져야 Y 되는 en 것이죠. cada región, en cada casa, tiene que levantarse ¿qué? Esta obra del aposento alto de Marcos. 감난산에서 받았던 그 말씀을 회복해야 되는 Que 거죠. hay que restaurar esa palabra que ha recibido los discípulos en el monte de Olivar. 각 집안에 하나님의 나라가 임해야 되는 Que en 것이다. cada casa el reino de Dios se establezca. 각 개인이 하나님의 나라를 마음속으로 생활 속으로 누려야 되는 것이다. Que cada familia, cada persona pueda disfrutarlo en su corazón y también esto. 하나님 나라 누리는 것이 전도 선교인 것이다. Disfrutar el reino de Dios está en las misiones y en el evangelismo también. 하나님이 여러분들을 부르시고 축복하신 이유는 재앙받아 죽어가는 사람을 살리라는 La 것이다. razón de por qué Dios te ha bendecido es para que salves a este mundo que está caído en desastres. 이 시대의 재앙으로 통해서 여러분들의 인생이 새로 시작되는 결단을 내리셔야 Es que 됩니다. viendo los desastres que está en esta tierra es que podamos tener un nuevo comienzo y una decisión nueva dentro de esto. 사드락 메삭 아벳누고는 처럼 죽음과 문제를 두려워하지 말아야 되는 것입니다. Como Sadrach, Mesach y Abednego, no tenemos que tener miedo a los problemas ni a la muerte. 이제 여러분들이 무슨 축복을 받아야 되느냐? ¿Qué bendiciones tienen que recibir ahora ustedes? 중남미와 237의 축복을 받으셔야 되는 Tienen que 것이다. recibir las bendiciones de Latinoamérica y las 237. 선교의 축복을 받아야 됩니다. En otras palabras, la bendición de las misiones. 솔직히 말해서 우리는요 너무 힘이 없습니다. No, podemos ser sinceros, no tenemos fuerza, ¿no? 제가 이베티에 갔더니 거기에 있는 많은 사람들이 너무 어려웠습니다. Cuando fui por primera vez a IPT, muchas personas tenían dificultades. 그동안 선교사들 또 사람들이 와서 도와주는 것 가지고 이 사람들이 살아왔습니다. Muchos misioneros y muchas personas vinieron y llegaron a dar un apoyo, una ayuda. 제가 갔더니 그런 식으로 저를 본 Y 것입니다. cuando yo llegué ahí, las personas esperaban de lo mismo. 제가 선교하면서 가장 힘들었던 부분 중에 하나였습니다. Y fue una de las cosas más difíciles para mí dentro de las misiones. 그 전에 했던 모든 이 뿌리를 제가 정리를 해야 돼요. Y tenía que ordenar todas esas raíces que tenían ya antes. 이들에게 복음을 심으시고 Y empecé a sembrarles el evangelio. 이들에게요 뿌리를 정리해 Y 주시고 empecé a ordenarles las raíces de ellos. 그래서 이 진짜 하나님의 축복이 뭔지를 얘기했습니다. Y hablando de las bendiciones verdaderas. 선교와 전도가 뭔지를 Y 얘기했습니다. también sobre el misiones y evangelismo. 예수는 그리스도라는 무엇인가를 얘기했습니다. También le hablamos de quién es Jesús como el 복음이 Cristo. 무엇인지를 Y 얘기했습니다. hablando del evangelio que es. 그런데 하나님이요 역사하는 Pero 거예요. fue Dios que obró. 이들이 헌금하기 시작하고요. Ellos empezaron a dar sus ofrendas. 얼마 한 줄 아십니까? ¿Cuánto comenzaron? 1센트. 1 centavo. 봉투값이 더 비싸. Hasta el sobre costaba más. 봉투 가져오래 봉투. Y me dijeron a mí, tráiganos sobres. 왜 그랬더니 ¿Por 거기다 qué? 헌금해야 돼. Que querían ofrendar ahí, dice. 봉투는요 3센트예요. El sobre costaba 3 centavos. 그런데 1센트를 거기다 집어넣어. Pero metían solamente 1 centavo ahí. 그 기도 제목은 너무 많이 쓰는 Y 거예요. ponían una cantidad de temas de oraciones. 하나님 제 머리는 돌대가리입니다. Dios, mi cabeza es de piedra. 하나님 지혜 주십시오. Dios, dame la sabiduría. 복음 깨닫게 해주십시오. Que pueda percatarme del evangelio. 그리스도 뿌리 내리게 Que 해주십시오. pueda enraizarme dentro de Cristo. 그거를요 1센트짜리 5센트짜리 그거를 봉투를 다 가져와요. Y 제가. ellos tenían esto 1 centavo, 5 centavos en esos sobres. 헌금이 1불이 안 돼. Que ni siquiera el total de toda la ofrenda no llegaba ni a $1. 그걸 가지고 기도하기 Pero 시작했어요. empecé a orar y ellos oraron con eso. 하나님 이들이 복음도 모르고 그리스도도 몰랐는데 이제 이들이 헌금을 하네요. Que ellos no conocen el evangelio, no conocen las misiones ni el evangelismo, pero están ofrendando. 전도 선교를 위해서
헌금을 하면서 estaban ofrendando para las misiones y el evangelismo. 하나님이 이들에게 증거 달라고 제가 기도하기 Y yo 시작했어요. oré para que Dios le diera las evidencias. 그런데요, 핍박이 일어나. Y después vino la persecución. 핍박이 더 심해졌어요. Y fue más grave la persecución. 핍박이 오면 올수록 이들은요, 복음이 살아나는 거예요. Más venía la persecución, más avivaban ellos. 어쩔 때는 저는요, 새벽에 도망가기도 Y 하고, hay veces que en la madrugada tenía que escapar. 누가 잡으러 온다 그래서 막 정글 속으로 도망가기도 하고, Alguien venía a atraparme, tenía que entrar a la selva. 어쩔 때는요, 잡으러 온다 그래서 경찰서로 넘긴다 그래서 또 새벽에 Y 도망가기도 하고, otros decían que me iban a reportar en la policía y tenía que escapar en la madrugada. 그 정도로 핍박이 심했어요. Hasta ese punto tenía persecuciones. 그런데 하나님께서 누굴 세웠느냐? 제자를 세웠어요. Pero ¿quién Dios levantó? Al discípulo. 처음에 우리가 한국 간다 그랬을 때 비행기 표를 사라 그랬습니다. Y cuando nosotros íbamos a Corea, le dije, compren sus boletos. 그랬더니 이 사람들이 돈이 없는 거예요. Pero ellos dijeron, pero no tenemos dinero. 하나님이 살아계시다면 우리 40일 집중 훈련이 맞다면 하나님이 응답하실 거라고 Si 했어요. Dios es viviente y los 40 días de entrenamiento es importante, Dios te dará las respuestas. 미국 사람이 믿는 하나님이나 파나마에서 믿는 하나님, 한국에서 믿는 하나님 똑같은 하나님이다. El Dios que cree en los americanos, el Dios que cree en Corea, el Dios que cree en ustedes es el mismo. 기도하기 시작했어요. Y ellos empezaron a orar. 저한테 비행기 표값을 가져왔어요. Y me trajeron el monto para comprar el vuelo. 그거 내가 사진 찍어놓은 게 있습니다. Y yo le tomé foto a eso. 노벤테누에베 그 슈퍼메카도 볼사에다가 동전을 이만큼 들었어요. Y en esta bolsa de un supermercado tenían lleno de monedas. 그걸 다 셨어 내가. Y yo conté todo eso. 1센트, 5센트, 10센트 그거밖에 없었어. Dentro había 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos, 25센트도 있었어. hasta 25 centavos. 50센트 나면 너무 반가웠어. Y cuando vi un 50, un peso, de verdad me contenté. 너무 동전이 많아가지고 시다가 자꾸만 잊어먹었다. 내가. Contaba tanto y tantas monedas que habían que se me olvidaba cuánto estaba contando. 그래서 다 쉬어가지고 딱 보니까 3센트가 딱 남았어. Entonces conté y todo esto y quedaron como 3 centavos. 그래서 다니 목사를 불렀어. Y llamé al pastor Dani. 3센트 남았으니까 가져가라 그랬어. Que quedó 3 centavos, lléveselo. 하나님이 응답하신다. Dios responde. 하나님이 역사하신다. Dios obra. 우리가 이것부터 시작하자. Y comencemos con esto. 신학생들한테 얘기했습니다. Y le dije a los seminaristas. 목사님한테 Y 얘기했습니다. le dije a los pastores. 그동안 여러분들은 미국 선교사님들이 다 도와줬다. Que todas las veces los misioneros americanos les han ayudado. 그래서 문제가 왔다. Por eso vino el problema. 그들이 하나님처럼 보였다. Y ahí ustedes vieron a ellos como un Dios. 그들이 너한테 우상이었다. Y ellos fueron ídolos suyos. 이제 바꾸자. Pero vamos a cambiar eso. 하나님 앞에 기도하자. Oremos ante Dios. 그러면 하나님이 여러분들에게 응답해 줄 것이다. Y Dios sin duda dará la respuesta. 그랬더니요, 응답 받아오기 시작합니다. Y empezamos a tener la 제가 respuesta. 그것부터 시작했어요. Y de ahí comenzamos todo. 힘들었겠습니까? 쉬웠겠어요? ¿Fue difícil o fue fácil? 참 힘들었겠죠. Fue difícil, la verdad. 그래서 제가 헌금을 주장하는 이유가 거기에 있는 거예요. Por eso es que siempre enfatizo sobre esto, ofrendas. 여러분들이 진짜 하나님의 축복을 받고 시작이란 말이에요. Ustedes tienen que orar y comenzar dentro de esto siempre. 경제 축복 받아야 됩니다. Hay que recibir las bendiciones económicas. 뭐를 위해서? 선교 전도를 ¿Para 위해서. qué? Para las misiones y evangelismo. 우리 교회 어떤 성도한테 제가 이런 얘기했어요. Yo le dije una vez a un creyente de nuestra iglesia 너는 뭐 매주 뭐 옷 사고 좋은 옷 다 사더라. que cada semana estás comprando buena ropa y todo nueva ropa cambiándolo. 아무리 좋은 옷 입어도 나이 먹는다 그랬어. Que aunque tengas buena ropa, envejecerás un día. 진짜 네가 전도 선교 깨달아야 돼. Que tienes que percatarte bien del evangelismo y las misiones. 우리가 이것 때문에 우리가 온 거 아니냐? Es que por esto es que nosotros no nacimos. ¿no? 전도 선교 때문에 우리가 여기 모여서 기도하는 거 아니야? Estamos reunidos acá orando para las misiones y el evangelismo. 선교의 축복, La bendición en las misiones. 전도의 축복. Las bendiciones en el evangelismo. 후대 살리는 하나님의 특별한 주권을 가지고 있어요. Dios tiene esta soberanía absoluta específica para salvar las generaciones. 반드시 우리는
하나님이 주시는 후대 축복을 받아야 돼요. Seguramente tenemos que tener las bendiciones de la siguiente 여러분들이 generación. 언약 붙잡아야 됩니다. Ustedes tienen que aferrarse al pacto. 여러분들은 언약 잡았기 때문에 승리할 수밖에 Y como 없어요. ustedes se aferraron al pacto, ustedes son de tener el triunfo. 뜻을 정했다는 말은 중요한 언약 붙잡음 응답이 온다는 말씀입니다. Que propuso en su corazón significa que tenían esta seguridad en las respuestas que vendrían. 오늘부터 진짜 기도 시작하실 바랍니다. Desde hoy, de verdad, comiencen la oración verdadera. 자, 이제는 여러분들이 결론. Y ahora ustedes tienen que tener esta conclusión. 자, 기도하고 응답 받을 수 있는 개인화 할 수 있는 장소가 필요하다. Ustedes necesitan ese tiempo, ese lugar para recibir la respuesta y la personalización. 중남미 사람들이 와서 훈련 받을 수 있도록. Un lugar donde los obreros de Latinoamérica puedan recibir entrenamiento. 여러분들 현장 살릴 수 있는 지교회 장소가 필요하다. Necesitamos este lugar de la iglesia regional para salvar el campo. 우리는 중남미 파나마 살릴 수 있는 시설을 응답받아야 됩니다. Tenemos que tener este lugar para salvar y también entrenar a los obreros de Latinoamérica. 이것을 할 수 있는 교회 시스템이 없다. Y no tenemos ahora mismo un sistema de iglesia para levantar esto. 지금 현장에 많은 영혼들이 죽어가고 Ahora 있습니다. mismo en el campo muchas almas se están perdiendo y muriendo. 사람을 살리는 것이 진짜 사역이다 말이야. Pero salvar las personas es el ministerio verdadero, ¿no? 우리는 복음 안에서 살리는 사역을 하는 것입니다. Nosotros hacemos el ministerio que es salvar las personas dentro del Evangelio. 오늘부터 현장 살리고 살리시기를 기도하실 Y 바랍니다. espero que ustedes oren para salvar el campo de verdad. 하나님의 능력과 지혜와 주권이 충만하시기를 바랍니다. Espero que la sabiduría, la soberanía y también el poder estén llenos sobre ustedes. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, muchas gracias. 오늘 저희들에게 특별한 지혜, 특별한 능력, 하나님의 특별한 주권을 깨닫게 하여 주옵소서. Que podamos percatarnos de esa sabiduría específica, poder específica y la soberanía absoluta específica. 이 재앙 시대 하나님의 특별한 힘을 저희들에게 주옵소서. Y en ese tiempo de gran desastres, dándonos la fuerza específica 그리고 깨닫게 하여 y que nos 주옵소서. percatemos de verdad de lo mejor. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 Y ahora por la 은혜와 gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 사랑, por el gran amor de Dios, 성령의 por la 교통하심, comunión del Espíritu 오늘 이 Santo, 말씀을 들고 나 우리 파나마와 우리 교회 성도들 머리 위에 sobre todo los que están escuchando la palabra en Panamá y también los obreros de Latinoamérica, 중남미 사역자 머리 위에 sobre los obreros de Latinoamérica, 이제로부터 영원히 함께할지어다. estarán para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén.